তুমি অপরাধ করিল না তুম কর্মটা অপরাধীরে ভাগি হয়ে যাইছে। তেমন তুমি যে কর্ম করিছ সেই কর্ম দ্বারা তুমি অপরাধী হয়ে যাইছ। তেমন সেই কর্ম দ্বারা তুমি আক্রান্তিত না আপন ক্ষমা করিপারিবে না মু তো ক্ষমা করে দেইছি না আপনার ক্ষমার কোন উত্তর এয়া ভগবান বামন দেব বলিকি অতি গুপ্তরে পাতালপুরে কହୁଛନ୍ତି বলিরে না কোন হলা ঠাকুর না মু কপট করে দেইছি ততে না মানে না মু ততে কপଟ କରିছি না কাই ঠাকুর কপଟ କରିছি না তোর ପିତାମହ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଥିଲେ 21 ପୁରୁଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି যে পদ খোঁজে সে মহালক্ষ্মী সেই পদ গঞ্জে গঙ্গা ভারতী পদ খোঁজে সে মহালক্ষ্মী সেই পদ গঞ্জে গঙ্গা ভারতী সেই পদ খুঁজে শঙ্কর লভিছে সেই পদ খুঁজে শঙ্কর লভিছে ব্রহ্মাণ্ড তু আছে পাদ তুমর পাদ তুমর ঠাকুর ମୋ ପାଦଟାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଗତ ଦେଖିଛି। କେତେବେଳେ ପଚାରିବୁ ଯାଇ ମାକୁ ମା ଠାକୁରର ପାଦଟା କେମିତିଆ କହିପାରିବେ? ମୋ ପାଦଟାକୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ପିତାମହ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଥିଲେ ରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋର 21 ପୁରୁଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବିନି ତେଣୁ ତତେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବିନି କୃପା କଲେ ତତେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ କୃପା କରନ୍ତି। ମୋତେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ତାର ସମ୍ମତି ଆଗରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମୋତେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ বেশি ভাল পায় তার অহংকার সৃষ্টি হওয়া দ্রব্যটাকে মু আগে নষ্ট করদিଏ গছর চারিপিঠি কালটা হাণিদেলে সে সূর্য কিরণକୁ প্রতিযোগিতার উপরে বঢ়ি চালে প্রভু বঢ়িয়া যাহা দ্বারা জীবন অহংকার সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে মু নষ্ট করদিଏ এবং তোর দ্রব্য ମୋ ଭାଇଟା ପଛର ଲୋକ ଦେଖୁଛ କପଟ କରନ୍ତି କପଟ ନ କଲେ ତ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜମିଦାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର କୃପାଟା ମୋ ବଡ ପୁଅ ମରିଯିବା ମଝିଆ ପୁଅ ମରିଯିବା ସାନ ପୁଅ ପାଗଳ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଠାକୁର ନା? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଶ ତ୍ୟାଗ ମହାନ ବ୍ୟାଧି ସୁରାତୃ ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ অর্থহানি অপমানঞ্চ ভগবত কৃপাস্য লক্ষণম। দেশ ত্যাগ ভগবানଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ରହିପାରିବନି ସଂସାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଛାଡିକି ପଳେଇବ ଘର ଦ୍ୱାର ରହିପାରିବନି ଶାନ୍ତ ରହିଯିବ। ମହାନ ବ୍ୟାଧି ଶରୀରରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଧି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସୁରଦ୍ରୁ ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଆତ୍ମଜ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଅର୍ଥହାନି ଅପମାନଞ୍ଚ ଆଗରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇବା ବ୍ୟତୀତ ହାତରେ ଭୋଗ ଆଉ ଫୁଲ ଆଉ ଧୂପ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଥିଟେ କିଣିବା ପାଇଁ 50 ପଇସା ନଥିବ। भगवत कृपास्य लक्षणम। हे जमीदार भगवान जाकु भल पाती एई गिफ्ट गुडा आगुआ पठाती ताकू देखि मो भक्त जते बळे आनंद हो जाए ता पर गिफ्टटा मु रखी ताई ना कोन ना अनेक कष्ट ताकू दिए ना ठाकुर मोर बंचिवा पाए संसार रे इच्छा
तेणु मते आपण तुरंत उद्धार करंतु ना उद्धार को केमिति करिवि कर्मटी सुख दुख दाता विश्व संसारे बलवंता कर्मटी सुख दुख दाता विश्व संसारे बलवंता जीवर उत्थान पतन होता है कर्म द्वारा जीव जन्म होता है कर्म द्वारा जीव गुरु प्राप्ति मध्य ठाकुर जिते लोक जीव कर्म कर कर्म कौन उद्धार पाई पारना ना तमरी भाया उद्धार पाँच मोरी भाया सब उद्धार पाँच ना ना आउ केते दिन ठाकुर कष्ट अच्छी ठाकुर हसी हसी कहते जमीदार तुम ये सान पुटा मरी सारार 38 दिन तुम देह रक्षा कर जमीदार कहते ठाकुर एते बड़ उपहार चाकर को पठे आपन को नहीं आसवाई आप एते बड़ उपहार नहीं ठाकुर मुसिना पलंग ऊपर शोची हेले मशाणी रे शोइला भया लागुछ मुसिना पलंग ऊपर शोची आपण को पाद तळे पडिला भलिया लागुनी काहे की तम मन भितरे तम अंतर भितरे श्रद्धा नाही तो मो प्रति विपद रे पडिछ बोली ठाकुर को आज पालिंगी रे नै कि आसीछ जो पालिंगी रे जाई गरीब गरीब लोक मानक पाखरु टिकस नै कि आस जमीदार केते आपत्ति तम पाखरे करिछ केते पाद धरिछ टिके दया करिनो सेमानंको मरिछ ना ना केते जण को हत्या दंड देइछ केते जण को फांसी खुंड रे झुलाई देइछ आज सेही कष्टर समाधान ठाकुर को कृपारु तम घर भितरे ना माने ना घरे गोटा गंडगोल होइथो बाहर भद्र लोक न डाकी घर भितर समाधान हो भद्र लोक परिवार कथा ना ताले आपण घर को आछन ई समाधान करिया ना सेही समाधान रो अर्थटा को बुझाइबा पाई अति सहज रे तम निकट को आसीछि आउ कोन कहउछ ना ठाकुर मसाणी लागुछि दुनिया जिते दुख नबो तेरे कालिया 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 हे ठाकुर जदि मो दुख रे तू खुशी ताले मो भी खुशी ठाकुर कहले जमीदारे तमे व्यस्त हुआ ना मु आसी ठीक टाइम रे पहुंचबी एतिक कथा तुमको समाधान कर देली तेनु तमे विचलित हुआ ना मु ठीक टाइम रे आसी पहुंचबी ठीक बुढ़ार जीवा समय पाखे लानी काहे की के जानी पाटी भितरे बारंबार नामटा उच्चारण होउची अभिराम 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 धर्मपत्नी कहूची कोन तमर हैला अभिराम अभिराम चलुची ठाकुर कबाट बाढ़ौचंती मा कबाट खोल पानी गिलास दबु जो कथाटा से दिन कहिथिले सेही कथाटा को आज ठाकुर डाकुचंती मा पानी गिलास दबु जो गिलास पानी ता धर्मपत्नी जमीदार करानी ठाकुर को हाथ को बढ़े देइचंती ठाकुर तांका निज मस्तक रो तुलसीटा को पानी भीतर पके देइचंती जमीदार को पाखु जाई कहउचंती श्यामल बाबू मु आउ तम दुख सही पाइलिनी ठाकुरंकर एई अनुग्रह आ कर एई पादुका टिके मु तुमको दवा पई करमळा रो छुटी आसी कहिथिली ना तम पाखरे आसी पहुंचबी महाभारत युद्ध रे पितामह भीष्म कहिथिले ठाकुर आपण अस्त्र धरिबा पई बाध्य ना हे पितामह मु अस्त्र धरिबी नाही।